बड़े से बड़े ताकतें आई लेकिन अफगानिस्तान को सरेंडर नहीं कर पाया। आखिर इस देश में ऐसा क्या है कि हर मुल्क इसके ऊपर अटैक कर रहा है और हर मुल्क ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आए। क्या अफगानिस्तान में जो ये निज़ाम है ये जुल्म है? आखिर तालिबान क्यों इतना ज्यादा मौत से मोहब्बत करते हैं और जिंदगी से नफरत? आइए तफसीलात जानते हैं और देखते हैं कि ऐसा तालिबान में क्या है जो अभी तक वो सरेंडर नहीं कर पाया। आप सबको पता होगा कि अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने बड़े से बड़े ताकतों को शिकस्त दिया है और अकेला ही शिकस्त दिया है। उसका मेन रीजन क्या है और उसके पस मंजर क्या है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद देश है जो रशिया ने उसके ऊपर अटैक किया और रशिया को भरपूर जवाब दिया। सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि उसको सरेंडर कर पाया और उसमें मेन जो रीजन था वो अमेरिका को भी शामिल किया जाता है कि जो रशिया को सरेंडर कर पाया ये सिर्फ जो है अफगानिस्तान नहीं कर सकता था और अमेरिका ने उसको भरपूर वसला दिया और वसले की वजह से जो है उसको सरेंडर कर पाया। और इसका मेन रीजन ये था कि उस टाइम दो बड़े सुपर पावर कंट्री थे, एक था रशिया और दूसरा अमेरिका था। और अमेरिका हरगिज ये नहीं चाहता था कि रशिया ही हमारे बराबर खड़ा रहे और हमारी जो हाथों में हाथ डाले या आंखों में आंखें डाल के बात करे हमसे। तो इस वजह से जो वो चाहता था कि ये सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में रहे। तो इस वजह से अमेरिका ने ये चाल चलाया और अफगानिस्तान के साथ दिया और उस जंग में जो है उसने मतलब गलत तरीके से अफगानिस्तान में जो वसला पार्सल किए और वहां पर अफगानिस्तान ने काफी बड़ा कामयाबी हासिल किया और रशिया को सरेंडर कर दिया अफगानिस्तान से। लेकिन फिर वहां से अमेरिका भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अमेरिका क्यों अटैक किया उन्होंने, उसका मेन रीजन ये था कि अफगानिस्तान का जो एरिया है ये जो काबल है ये बिल्कुल एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त है और ये अफगानिस्तान का जो नक्शा बना है ये सबसे बेहतरीन नक्शा है। अगर उसमें बड़े से बड़े सरमायाकार आया और यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो ये मुल्क दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बन सकता है। तो इस वजह से हर मुल्क ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान पर हम कब्जा करें और अफगानिस्तान के बाद उनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान भी होता है। और पाकिस्तान क्योंकि ये सबसे टॉप नक्शे पर है, अगर आप मैप में देखें जिस चीज से भी देखें पाकिस्तान दुनिया का एक सेंटर है और इस सेंटर में अगर आप यहाँ पर सरमायाकारी करें या यहाँ पर बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, एक तो सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें बंदरगाह है। कराची जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ी बंदरगाह है इस मुल्क में और हर मुल्क ये चाहता है कि हम ये बंदरगाह हासिल करें। जिस तरह चीन अभी एक प्लान बना रहा है तो इसी के तहत जो है वो भी ये चाहते हैं कि हम जो है पाकिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करें और वो ये कर भी रहा है। सीफेक मनसूबा आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, तो ये इस वजह से हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने क्यों अफगानिस्तान के ऊपर अटैक की, तो इसका मेन रीजन यही था। तकरीबन 20 साल तक जो है ये जंग जारी रहा अफगानिस्तान में और पाकिस्तान से काफी जो है उनको जो वेपन्स वगैरह थी वो भी उनको मिला और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट की। लेकिन अफगानी ये मान रहा है कि हमें जो है सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचाया। तो क्या वाकई में पाकिस्तान ने उसको नुकसान पहुंचाया है? तो इसका जवाब है हाँ। मुशर्रफ के वक्त में उनको अड्डे दिए गए थे, अमेरिका के जो सिविलियंस थे उसको अड्डे दिए गए थे और इस वजह से जो है वो पाकिस्तान में आ गए और पाकिस्तान से जो है वो अफगानिस्तान पार्सल हो गए। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो तुरखम बॉर्डर है वो पाकिस्तान के ऊपर है और पाकिस्तान से वो वही रास्ता जाता है। तो कराची में उन्होंने वहां से बंदरगाह पर जो है वो अपनी जहाज़ें वो पार्सल कर दिया और पाकिस्तान से ही उनको रास्ता मिला और अफगानिस्तान में उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट की। लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने उनको भी भरपूर सपोर्ट किया अफगानियों को और अफगानियों में जो है उसको हॉस्पिटल जो मतलब जारी कर दिया और उसको कोला कर दी। तो हम का बॉर्डर जो है वो कोला किया और उसमें जितने भी अफगानी थे उसको कहा कि आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं और आप यहाँ पर जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ अमन, ये आपके लिए एक पीसफुल जगह है। और काफी अफगानियों को जगह दी, तकरीबन 20 से लेकर 50,000 तक जो है उस वक्त में अफगानी पाकिस्तान में आ गए। लेकिन वो किस वजह से माइग्रेटेड, उन्होंने माइग्रेशन की और यहाँ पर मुंतकिल हो गए, एक महाजर उनको भी कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो है अफगान में ये जंग जारी हुआ और ये जंग काफी वक्त तक जारी रहा। अफगान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसमें मेन कैरेक्टर तालिबान का था और तालिबान ने अकेला ही
امریکہ کو سرنڈر کروا دیا. لیکن سب سے جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کو کیوں ابھی تک بڑے سے بڑے طاقتیں شکست نہیں دے پائی، اس کا مین ریزن کیا ہے، اور یہ کیوں مطلب اتنا پاورفل کنٹری ہے، اس میں آخر ہے کیا، وہ زندگی سے کیوں اتنا محبت، موت سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور زندگی سے نہیں. جب وہ ان کا ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے تو وہ شہید ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی جنت میں جائیں گے. تو کیا یہ عقیدہ ان کے ٹھیک ہے، اور یا ان کی جو راہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں جو ہے افغانستان میں جو جنگ ہو رہا تھا، مطلب اس ٹائم جو افغانستان میں جنگ تھا اس میں کافی پاکستانی بھی وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے جہاد لڑا تھا، اور اس کو مطلب جہاد کہتے ہیں، جو عربی میں جہاد کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم جہاد، اور انگریزی میں بھی اس کو جہاد ہی کہتے ہیں. تو انہوں نے جہاد لڑا. وہاں بات کر رہے تھے کہ افغان جو طالبان ہے وہ زندگی سے اتنا مطلب نفرت کیوں کرتے ہیں اور موت کیوں وہ بہتر بناتے ہیں. تو اس میں ایک شخص ہے، اس نے ایک کتاب لکھا ہے اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان میں جو ہے جتنے بھی لوگ وہاں پر رہتے ہیں تو انہوں نے لگژری لائف نہیں دیکھا ہے، طالبان نے لگژری لائف نہیں دیکھا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ مین ریزن ہے کہ افغانی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ موت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ ان کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا کے لیے، یہ جو ہم دنیا میں آئے ہیں یہ تھوڑی زندگی ہے، لیکن بڑی زندگی اللہ والی ہے، جو جنت والی زندگی وہ کہتے ہیں وہ والا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے افغان میں جتنے بھی طالبان ہیں تو وہ زندگی سے محبت نہیں کرتے. تو مین ریزن ان کا یہ ہے کہ جو شخص زندگی سے محبت نہیں کرتا تو اس کو آپ کیسا شکست دے سکتے ہیں. یہ انہوں نے باقاعدہ امریکہ کا ایک جرنلسٹ ہے اور ایک اتھارٹی میں کہوں گا وہ بھی ہے، انہوں نے یہ اپنے کتاب میں باقاعدہ طور پر یہ مینشن کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں طالبان وہ زندگی سے پیار نہیں کرتے. جو شخص زندگی سے پیار نہیں کرتے تو اس کو آپ کیسا شکست دیں گے. تو یہ مین ریزن میرے خیال میں یہی ہے. اگر آپ زندگی سے محبت نہیں کرتے، اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں مر جاؤں، مطلب آپ جو ہے زندگی سے اتنا محبت نہیں جتنا موت سے کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی کیسا شکست دے گا. مطلب میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جو ہے مر جاؤ، مطلب میں کہتا ہوں کہ میں مروں گا لیکن اس سے لڑوں گا اور ان سے جیتوں گا. تو دوسرا جو بندہ ہے وہ موت سے ڈرتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتا. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ان کے وہ ڈرتے ہیں اور میں نہیں ڈرتا. تو طالبان کا بھی یہی مثال ہے کہ اس میں اگر پوری دنیا میں اگر انہوں نے اگر کسی نے اور اٹیک بھی کیا افغانستان پر تو افغانستان پھر بھی سرنڈر نہیں ہو جائے گا اور افغانستان پھر بھی جیت جائیں گے. اور اس کا مین ریزن میں نے بتایا کہ نو لگژری لائف، نو مطلب جو جتنے بھی ان کو سہولتیں پرووائڈ ہوتی ہے لوگوں کو تو ان کو وہ بھی پرووائڈ نہیں، یا نہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پرووائڈ ہو، کیونکہ اس دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر اللہ اور رسول کی راہ پر چلیں گے. تو یہ مین ریزن یہی ہے. خیر، آپ لوگوں یہ کیا خیال ہے افغانستان کے بارے میں کہ کیا افغانستان جو ہے وہ کیوں سرنڈر نہیں کر پایا؟ اس کا مین ریزن کیا ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں بھی ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ.